السلام عليكم تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. لي زيلاف دو 4e année primaire جيسبر كو زالي بيان. قبل ما نبداو لا فيديو متنساوش دعموني في اعجاباتكم. اللي اول مرة يدخل القناة يضغط على زر الاشتراك اللي راهو موجود اسفل لا فيديو ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. نواصلوا اليوم في شرح كتابكم كتاب الأنشطة. اليوم مع الصفحة 88 88 و 89 la page 88 et 89. On commence. Je lis et j'écris. أنا أقرأ وأنا أكتب. J'écris le nom correspondant au cri de chaque animal. ما معنى هذا؟ j'écris le nom correspondant. قالك أنا أكتب اسم ليرتبط بصوت كل حيوان. هنا عندكم أصوات حيوان. عندنا دي زانيمو والأصوات تاعهم. ان اكزامبل لو شا ميول، لو ميولمون دو شا. شطاوكم هنايا لو شا ميول. ميول هو لو فيرب، هذا لو سوجي وهذا الفيرب ميول. كيفاش كي نحولوه للاسم نزيدوا له لو سيفيكس مون تولي ميول ميولمون. عندنا لو موتو belle, le bêlement du moto. عندنا le chameau blatère, le blatèrement du chameau. عندنا la vache meugle, le meuglement de la vache. سهلة. donc j'écris les noms. donc le bêlement زدنا mon. le blatèrement زدنا ام او هيليك. le meuglement زدنا le suffixe ment. donc je passe l'exercice numéro 3. je trouve le nom qui correspond au verbe souligné. قالك انا اجد الاسم المرتبط بالفعل المسطر. طالكم هنا ان اكزامبل je charge mon téléphone. le chargement dure 3 heures. عندنا je charge هو le verbe، حولناه للاسم شاولا ولا شارجمون، زدنا لو سيفيكس مون. دونك انا اشحن هاتفي شحن. الشحن الاسم هو الشحن دور 3 heures، يستغرق 3 ساعات. نروحوا لهادو دو فراز. عندنا le professeur entraîne Gruette. l'entraînement a commencé ce matin. التدريبات تبدأ هذا الصباح. l'entraîne عندنا هذا هو الفيرب l'entraîne. قلناش نزيدولو لو سيفيكس مون يولي l'entraînement a commencé ce matin. les voitures encombrent la route. alors je dis l'entraînement a commencé ce matin. les voitures encombre la route. j'arrive en retard à cause de l'encombrement de la route. donc j'écris les noms. donc عندنا deux noms, l'entraînement ou l'encombrement. très bien. je passe la page 89 صفحة 89. je lis le texte, je encadre les compléments de temps. قالك هنايا جو لي لو تكست نقراو النص هنايا ونكادريو على لو كومبليمون دو طون. هنا اللي يدل على الزمن، على وقت زمن الوقوع. il était une fois un dauphin qui aimait jouer avec les petits enfants. قالك هنايا كان ذات مرة ولا في قديم الزمان ولا ان دولفين دولفين يحب اللعب مع الأطفال الصغار. un jour il voit un garçon. قالك في يوم ما رأى طفل en train de se noyer على وشك الغرق. il va à son secours et le porte sur son dos jusqu'à la plage. قالك ذهب لنجدته وحمله على ظهره حتى الشاطئ. enfin أخيرا l'enfant retrouve sa famille. أخيرا قالك الطفل وجد عائلته وشكر le gentil dauphin وشكر الدولفين. دونك نشوفوا حنا على الزمن. elle était une fois هنايا قالك كان في قديم الزمان. هذا هو لو كومبليمون دو طون. elle était une fois
un dauphin qui aimait jouer avec les petits enfants. Un jour, في يوم ما, un jour. تاني راه يدل على الوقت. Il voit un garçon en train de se noyer. Il va à son secours et le porte sur son doigt jusqu'à la plage. Donc هنا ما كانش. Enfin, أخيرا هنا تاني راه يدل على النهاية على تاني على الوقت. Enfin, l'enfant retrouve sa famille et remercie le gentil dauphin. Donc, je passe. Je mets les phrases à la forme négative. هنايا نحولوا الجملة منفية. Donc, petit poisson, tu joues à la marelle. Tu joues à la marelle. La baleine, non. كي نحولوا قلنا الجملة نردوها الفراز نيجاتيف نروحو نشوفوا الفيرب. واش نزيدو ne ou pas. قلنا ne نديروها avant le verbe نديروها قبل الفعل ou pas نديروها بعد الفعل. Donc la baleine ne joue pas à la marelle. Très bien. Petit poisson, tu joues à la corde. La baleine, non, je ne sais pas jouer. Je ne sais jouer. طاكم هنايا الفراغ à la marelle و à la corde. هنا يعطيوكم زوج اختيار. كي يعطوكم زوج ديروا ني. قالوا je ne sais jouer ni à la marelle ni à la corde. Très bien. Donc, j'écris. Donc, la baleine, non, je ne joue pas à la marelle. La baleine, non, je ne sais jouer ni à la marelle ni à la corde. Très bien. Je passe. L'exercice numéro 7. Je complète les phrases par ni ou ni. شغلنا تاني ننفو الجملة. Tu as un vélo ou une moto. قالوا tu as un vélo. قالوا لديك دراجة أو اسمها موتو دراجة كبيرة. Non, je n'ai ni un vélo ni une moto. Très bien. Tu manges un chocolat ou un bonbon? Non, merci. Je ne mange ni un chocolat ni un bonbon. Donc هنا خيروا. عطوكم الاختيار. هنايا un vélo قالوا ولا une moto. Donc troisième phrase. Le chasseur attrape une perdrix ou un lièvre. هنا قال لك هنا الصياد يصطاد الحجل أو الأرنب. Donc le chasseur n'attrape ni une perdrix ni un lièvre. Très bien. Donc j'écris les phrases. Donc je répète. Tu as un vélo ou une moto? Non, je n'ai ni un vélo ni une moto. Tu manges un chocolat ou un bonbon? Non, merci, je ne mange ni un chocolat ni un bonbon. Le chasseur attrape une perdrix ou un Le chasseur attrape une perdrix ou un lièvre? Le chasseur n'attrape ni une perdrix ni un lièvre. Très bien. Donc, نتلاقاو في فيديو قادم. مع السلامة. Au revoir.